Bumaba ka na? Ano gusto pagkain? Sige, bibili na gusto pagkain. Gusto mo ba? Nasaan sila? Ano pagkain? Ha? Ano pagkain? Sige. Ano yung bumili? Ito, Sige, sige. Salam. Salam. وش المشكلة انت؟ لا لا بس جاب لي كول بدنا نجيب هنا. ها؟ سوي كول بدنا نجيب. ايه ما في. معلش. شكرا. Hello. Gusto mo albake? Kahit na mga. Sige, Pinili nila. nasa restaurant sila. Uuwi ka na? Pauwi na ako. Si Asher sa susundo. Si Asher sumundo? Kakain natin sila sa restaurant. Kanina pa umalis. Yun, kikita sila sa restaurant. Sige na, bibili ako albake.
Pusang ka.